Chapitre 12. Drôle de révélation. À la place de Thibault, qu'aurait-il fait? Il aurait galopé. Thibault entendit dans sa tête les sabots du cheval marteler les cailloux du grand chemin, soulever la poussière du sentier, puis résonner sourdement sur les planches du pont. Le pont! Le bruit des sabots sur le pont avait aidé Thibault à se ressaisir. Thibault était à la rivière, bien sûr, là où ils s'étaient disputés, là où toute cette malheureuse histoire avait commencé. Chapter 12. Strange Revelation. If he had been Thibault, what would he have done? He would have galloped. Thibault could hear in his head the sound of the horseshoes hitting the rocks of the road, and lift up the dust of the path, and then echo on the logs of the bridge. The bridge! The sound of the horseshoes on the bridge had helped Thibault get better. Thibault was by the river, of course, where they had had the argument, where the entire unfortunate mishap had started. En entendant le murmure de la rivière, Thibault sentit battre son cœur. Il reconnut sur le chemin les marques des sabots d'un cheval, puis, sur la droite, il vit un bouquet d'herbes fauchées. Il descendit de sa monture et examina les tiges brisées. L'herbe avait été fauchée d'un coup d'épée violent. Oui, c'était bien la manière de Thibault, ce coup d'épée de colère dans une herbe innocente. Thibault n'était pas loin. La rivière, le pont. As he heard the sound of the river, Thibault felt his heart beat. He recognized on the road some prints left by a horse, and then on his right he could see a bunch of grass that had been cut. He came off his horse and examined closely the broken grass. Yes, the grass had been cut with a violent slash of the sword. Yes, it was that way that Thibault would have done. That same slash with a sword, out of anger towards an innocent grass. Thibault was not too far. The river, the bridge. Thibault était appuyé sur le parapet du petit pont et regardait couler l'eau d'un air abattu. En entendant du bruit, il tourna la tête surpris. Thibault was there, on the bridge, looking at the water and feeling down. And then he heard a noise and he turned around with surprise. Un moment, les deux garçons se regardèrent sans bouger, sans rien se dire, puis ils firent chacun un pas en avant. 2. Et finalement, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. For an instant, the two boys stared at each other without moving, without saying anything, and then they took a step forward, then two, and finally fell in each other's arms and hugged. Alors, ils jurèrent que c'était fini, qu'ils ne se quitteraient plus jamais et qu'ils rentreraient au château au plus vite. J'ai pensé, dit Thibault, que si je ne suis pas le fils du roi, je suis le fils du valet, et que j'aime bien le valet, et que le valet aura de la peine que son fils soit parti. Il croira que... Ils se sourirent. Non, leur amitié ne mourrait jamais. So they swore that it was over and that never again they would be apart from each other, and that they would go back to the castle as soon as possible. I thought, said Thibault, that if I am not the son of the king, then I am the son of the lad, and that I like the lad, and that the lad will be sad that his son left. He will think that... They smiled at each other. No, their friendship would never die. Comme la nuit tombait et que les routes n'étaient pas très sûres après le coucher du soleil,
ils décidèrent que le plus simple serait d'aller jusqu'à l'auberge du village pour y passer la nuit. Voilà qu'au soir tombé, tandis qu'ils étaient couchés dans la chambre au-dessus de la grande salle, ils entendirent une vieille voix. Cette vieille voix, ils la connaissaient. Elle disait « Vous ne savez pas comment j'ai gagné ces pièces d'or ? Simplement avec ma langue. » « Des pièces avec ta langue ? » ?»« Avec ma langue, je suis allée au château et j'ai dit au roi que son fils est celui qui a une tache dans le dos. » As night was falling and that the roads were not very safe after sunset, they decided that the easiest thing to do would be to go to the little town inn to spend the night. But then, as they were laying down in the room that was above the big living room, they heard an old voice talking. That old voice, they knew it. And she was saying, "Do you know how I earned those gold coins? Simply with my tongue." "Gold coins with your tongue?" "Yes, with my tongue I went to the castle and I told the king that his son is the one that has a birthmark on his back." "Et c'est vrai?" demanda l'aubergiste. "Je n'en sais rien du tout," répondit la vieille. "Mais l'un ou l'autre, qu'est-ce que ça peut bien faire?" La vieille mendiante. Les deux garçons se regardèrent. Thibault fit tout de même une petite grimace. Et puis, ils éclatèrent de rire. So then after the old beggar said that she claimed that the king's son had the birthmark, the keeper of the inn asked her, "Is that true?" "I don't really know," said the old beggar. "But who cares if it's one or the other?" The old beggar! The two boys looked at each other. Thibault was making a face, but then they just started laughing. All right, I hope you enjoyed chapter 12. Wow, that was unexpected, right? We'll see the last chapter tomorrow or maybe next week. Hope you enjoyed.